जय सीताराम सज्जन मंडली आज आम वैदेश विलास चतुर्थ खंड चतुरीश छांद श्रवण करिबा। राग आशावरी। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे, विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। बुड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी, बुदबुदु नदी से जल फिपीकृत करी जे। विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसने, विनाशन रे शयन से दर्भ शयन जे। बुधे शुण अन्य प्रसंग कुद शिर, बरीगला से सुख सारण करी चार जे। विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी, बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करी जे। विभूति भुंजुतेलु विभूति भूषणे, बड़ कूले जनमे शरण की कारणे जे। बोलंगद कुपिता शत्रु भक्ति पुण्य, बादर चाई पितृव्य बाहुडा असन्य जे। विहाय से बिहरी सागर जीणी जाई, वर्तक स्वरूप धृत केंकेटी हो कही जे। विख्यात करु विसती कर कहिबार, बोध उभय भय रे पलाए सत्वर जे। बाहुडी रावणे कही शुण देवी रिपु, बोइला अनुज जेबे सीता को समर्पी जे। सज्जन मंडली आसंतु यार कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा। गिरी कहले पर्वत, बुदबुद कहले पानी फटका, फिपीकृत कहले फिपिकार शब्द करी, विनाशन रे कहले अनाहार रे, दर्भ शयन कहले कुशसज्जा रे, विभूति कहले औषध्य, विभूतिभूषण कहले भय विलिप्त, बाद कहले कलह, रचाई कहले रचना करी बा आरंभ करी, पितृव्य कहले खुड़ता, विहाय से कहले आकाश रे, बिहरी कहले भ्रमण करी, वर्तक कहले तेंटोई पक्षी, धृत कहले धारण करी, विख्यात करू कहले प्रकाश करिबारु, विसती कर रावण को कहा जाइछि, बोध कहले जानी, उभय कहले दुहे, सत्वर कहले शीघ्र, देवरिपु कहले देवता मानकर शत्रु, अनुज कहले सान भाई, समर्पु कहले फेराई देव। आसंतु प्रत्येक पदर आलोचना करिबा। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे, विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। विभीषण आसी शरण पशिबारु रामचंद्रंकर सीता पाइबा आशा बलवती हेला, सुतराम से पर्वत मानक द्वारा समुद्र कुपति लंकागढ़ जीवाकू विचार कले। बुड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी, बुदबुद नदी से जल फिपीकृत करी जे। द्वितीय पद कौन अच्छी, रुक्ष कपि माने जेते पर्वत आनी समुद्र रे पकाइले से सबु बुड़ीगला, पानी फटका मध्य दिसिला नाही, केवल पानीर फिपी शब्द शुणागला। एहा द्वारा जलर गभीरता सूचित हेला। विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसने, विनाशन रे शयन से दर्भ शयन जे। पर्वत सबु बुड़ी जिबारु रामचंद्र विस्मित होई दीर्घ निश्वास छाड़िले। समुद्र रे बंध पड़िबा असंभव यह जानी पारिले। तत्परे वरुण देवता को प्रसन्न करिबा पई उपवास रही समुद्र कूल कुशसज्जा शयन कले। चतुर्थ पद कौन अच्छी, बरीगला शेषुक सारण करी चार जे। बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर, बरीगला शेषुक सारण करी चार जे। हे पंडित माने यहाँ परे अन्य प्रसंग को शुण। रावण शुक सारण नामक दुई मंत्री को दूत करी पठाइला। पंचम पद आवृत्ति करिबा।
ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରିଯେ। ସେଇ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ ଦୂତକୁ ରାବଣ କହିଲା ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇ କହ ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ସମାନ। ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପିତା ପରି ମନେ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାରେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ ପଦ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ଏବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବନବାସୀ ତପସ୍ୱୀ ଜନପାଶରେ ଶରଣ ପଶିଲୁ। ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦର ଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଯେ। ସପ୍ତମ ପଦରେ କବି ସମ୍ରାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିବ ପିତା ଶତ୍ରୁଠାରେ ଭକ୍ତି କଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଖୁଡ଼ୁତା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ବିବାଦ କରାଇ ସୈନ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେଙ୍କେଟିହ କହିଯେ। ରାବଣର ଆଦେଶ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଜିଣି ଯାଇ ତେଣ୍ଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ପରି କେଁ କେଁ ଟିହ ରଡ଼ି କଲେ। ତୁମ୍ଭେ କିଏ କିଏ ଅଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଶନ୍ତି କର କହିବାର ବୋଧଉ ଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ରାବଣ କହିଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦକୁ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କହିବାରୁ ଅଙ୍ଗଦ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବି ରିପୁ ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାକୁ ସମର୍ପିଯେ। ଦଶମ ପଦରେ ଅଛି ଫେରି ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣକୁ କହିଲେ ହେ ଦେବ ରିପୁ ଶୁଣ, ତୁମ୍ଭ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ସୀତାକୁ ସମର୍ପି ଦେଉ, ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି।